Hello guys, good evening. So, ang atong lesson karon nga ako ang ipakita sa inyo mao kani ang changing improper fractions to mixed number or vice versa. Atong i-change ang improper nga fraction ngadto sa mixed number or ang mixed number atong buhaton og improper fraction. Baliho-balihon lang nato. Una, ang improper fraction, buhaton nato mixed number. Karon, balihon nato. Ang mixed number, buhaton nato nga improper fraction. Unsa man ang mga dapat buhaton? Pagkambyo sa improper ngadto sa mix o pagkambyo sa mix ngadto sa improper fraction. Example na atay improper fraction nga 5/4. But pasabot improper, dako ang numerator sa denominator. Unsaon pagkambyo ngadto sa mixed number? Number 1 atong buhaton, kung magkambyo ta ani, ang numerator i-divide nato og denominator. So ang 5 divided by 4, ang answer niya 1. 1 times 4, 4. Minuson nato ang 5 og 4, ang answer niya 1. So, pagbuhat na to aning 5/4 karon, mabuhat na siya nga kaning quotient mao tawag ibutang 1, kaning 1 dinhi na sobra mao ay bag-o nga numerator, unya kanang iyang denominator atong kopyahon. So usbon nako pagbuhat sa improper fraction ngadto sa mixed number or pagbalhin sa mixed improper ngadto sa mixed, ang numerator, i-divide og denominator. 5 divided by 4, 1. Times 4 is 4. 5 minus 4 is 1. Kanhi karon nga 1, mao na siya ang buhaton natong whole number. Kaning sobra diri nga 1, mao'y bag-o nga numerator. Og ang iyahang divisor, mao ang iyahang denominator. Kambyoon nato. Buhaton nato ni siya nga improper. Kaning mixed, buhaton natong improper. Unsaon pagbuhat sa mixed nga mahimo siyang improper? Una, kaning 4 i-times nato sa 1. 4 times 1 is 4. Idugang nato ang numerator, mahimo siyang 5. Unya, kopyahon nato ang iyahang denominator nga 4, mahimo siyang 5/4. So, ingana ra na siya guys. Pagbuhat sa improper fraction ngadto sa mixed number o ang mixed number, buhaton natong improper fraction. Okay? So, daghang kay salamat sa inyong pagtanaw. Ayaw kalimot sa pag-subscribe o like o share. So, once again, mao ni si Teacher Nen. Video kani nga tutorial, libre kani, walay bayad. So, padayon mo sa pagtanaw sa ako ang video para makakaton mo o makakaton ang inyong mga anak. Kay daghang salamat o mayong gabi. Bye-bye.